ओमफ्राय रन्जन दैमारी सारनि नामा इलेक्शन खाथिबाल' मानो लिडारफोरनि खुगाफोराव खर फैयो? मा बिथां सारा मोनसे गेलेजाग्रा फुथला बायदिल'सै नामा? बे साननो गोनां बाथ्रा जायो। थ' जिखुनुआनो जाया बेखौ दसे दोनथ'बावबाय आं। बर'ब्ला नोंथाङा सेन्टिमेन्ट दंब्ला कमेन्ट होनो हागोन मानो बिदि। BTC आव 5,000निबो बांसिन जब बा साख्रि मोननो थांगासिनो दं गोबां मानसिफोरा। आंबो नेनानै दं बेखौहाय फुल भिडिअ होगासिनो दं मा सेक्टराव फैगोन नोंथांमोना नेनानै थानो हागोन। बिनि सिगां फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै देग्लायनि बावखुंग्रि फेस्टिभेल बा बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया बावलानो नै फैगौसैलाय बैसागु दानाव। दा बेजों लोगोसेनो जोंहा संक्रान्तियाव गाखोयो नालाय बाथौनि माखासे मानगोनां सुबुंफोरा दिनै बावखुंग्रि हाजोआव थानाय जाय खुलुमग्रा जायगा बेयावहाय खुलुमहैनायखौ नुनो मोनदों। आसा खालामो फैगौ समफोरावहाय गोबांथार मोजां थासारिखौ लाबोगोन आरो प्रग्रामफोर लानो नागिरनायफ्रा प्रग्रामफ्रा मोजाङै जागोन। थ' बेबायदि लोगोसे जोंहा आं बेखौबो बुंनो सानो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै 5 बोसोर थांसै 17आवथ' दे जाखायासैनो BTCनि आउट जाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर लखिमपुरानो होन जेबो जायासै। दा गोजोन गोरोबथानि उनावबो जागोन होननानै बिसिबां डेभेलप जाखो रायजोफ्रा अननानै कमेन्ट खालामदो। जादोंबा जादों जायाखैबा जायाखै। आरो लोगोसे BTCनि नैबे साख्रि ओंखारगोना 5,000आ इलेक्शननि सिगां ना उन आरो इलेक्शननि उनबा मानो उन जाथावथाव नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हायो नामा? नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन। बे साख्रिखौ मोनोब्ला आंबो नेनानै दङ। नोंथांमोनाबो नेनानै दं नामा? আহি থকা 3 মাহৰ ভিতৰত আমি 5,000 মানুহক চাকৰি দিবলৈ গৈ আছো। এলিমেণ্টাৰীত প্ৰায় 1200 পোষ্ট টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছো। সেকেন্ডাৰীত আমি 1400তকৈ অধিক পোষ্ট এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছো আৰু আমাৰ BTRত 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ প্ৰায় 1700 আমি চাকৰি দিবলৈ গৈ আছো আৰু এই 5,000 মানুহৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাই আছো যে ইণ্টাৰভিউ লৈ পেলাই চাকৰি দিব। মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো যি ঘৰত চাকৰি পাব লগা কেণ্ডিডেট আছে সেই সকলক আপোনালোকে অলপ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ৰেডি কৰক। তেখেতসকলে যাতে ইণ্টাৰভিউটো ভালকে দিয়ে, কোনো ঘুষ দিব নালাগে। ইণ্টাৰভিউটো ভালকে বহিলে হ'ল আৰু এপইণ্টমেণ্টটো ল'লে হ'ল। আমি যোৱাবাৰ যেতিয়া মাষ্টৰৰ চাকৰি দিছিলো প্ৰথমবাৰ এনেকা হৈছে সবে কৈছে একফালেদি কম্পিউটাৰত মেৰিট লিষ্ট ওলাই একফালেদি স্কুলৰ ভেকেন্ট পোষ্ট ওলাই। যিজনে বেছি নাম্বাৰ পাইছে তেখেতক নিজকে চইচ দিয়া হৈছে যোন স্কুলত তুমি যোৱা কম্পিউটাৰক সিলেকশ্যন কৰ বাটন টিপি দিয়াৰ লগে এপইণ্টমেণ্ট ওলাই আহে আৰু এই এপইণ্টমেণ্টখনত কোনো দালালিয়ে টাচ কৰিব নোৱাৰে। সি নিজৰ হাতেদি এপইণ্টমেণ্ট ওলাই লৈ যাব পাৰে। তেনেকুৱা চাকৰি BTRত হৈছে। তো এই কাৰণে পৰিৱৰ্তন কৰিম বুলি ক'লে বহুত পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা যায়। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ।